Hello everyone, good afternoon. I am Sunil. Welcome to your channel Sunil's Current Affair. तो आई होप अपन समस्तଙ୍କ प्रिपरेशन ठीक ठाक चलथिबो तो आज हम डिस्कशन करिया किछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन कहीं कि ना ओडिशा गवर्नमेंट हो बा एसएससी हो रेलवे हो जे कोनोसी भी एग्जाम रे पॉलिटी ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आछी म देखियो पाउची तो सेति पय म भाबिली चलो किछि इंडियन पॉलिटी आउ ता कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमें करबा आज अल्प करिया अराउंड 36-40 क्वेश्चन तो नेक्स्ट पार्ट रे आउ किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन करिया तो चलंतु डेरी करियानी आउ जदि आपण चैनल ले नुआ अछंती ताले चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं जदि वीडियोटा आज पसंद लागिवो तो आपण लाइक भी निश्चित करिवे आपण लाइक करनांती शेयर करंतु ओके तो चलंतु स्टार्ट करिया आजिरो प्रथम क्वेश्चन सहित हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओके काहाकू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो फादर रूपे मान्यता दिया जायछि ना आंसर विल बी डॉक्टर बी आर अंबेडकर ओके डॉक्टर बी आर अंबेडकर इज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन the Indian constitution is regarded in which form okay Indian constitution is regarded in which form the answer will be federal in form and unitary in spirit okay one one minute to just mo highlighter ta on कर दूची टिके just a second तो क्वेश्चन पचला द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड इन व्हिच फॉर्म को फॉर्म रे रहिछि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना तो फेडरल इन फॉर्म एंड इन यूनिटरी इन स्पिरिट ओके फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट नेक्स्ट हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने केतेटा फंडामेंटल राइट रहिछि ना आंसर विल बी 6 ओके 6टा फंडामेंटल राइट रहिछि हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे नेक्स्ट क्वेश्चन if the president's rule is imposed in a state, it means that the state is ruled by whom? जदि गोटे स्टेट रे प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज्ड हो जाउची ताले सेठी काहारो रूल चलिबो ओके ना आंसर विल बी गवर्नर ऑफ द स्टेट ओके सेठी तापरे गवर्नर ऑफ द स्टेट रो जे गवर्नर थिबे तांको रूल चलिबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन which article cannot be suspended even during emergency को article emergency time रे मध्य suspend होई परिबो नाही ना आंसर विल बी आर्टिकल 20 एंड 21 ओके आर्टिकल 20 एंड 21 जते सारा क्वेश्चन म आज करेबी सब जाक हमर एग्जाम रिलेटेड इंपोर्टेंट आ बहुत थर एग्जाम रे मध्य ए क्वेश्चन गोडा रिपीट हेछि बा पढिछि ओके तो सेतिरु देखि बाछि बाछि मु किछिटा क्वेश्चन आज करूछि आ किछिटा नेक्स्ट क्लास रे हमें करे क्लियर कारण पॉलिटी रु बहुत सारा क्वेश्चन हमर आछि नेक्स्ट क्वेश्चन इन इंडिया हाउ मेनी टाइम्स नेशनल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड ओके इंडिया रे केते थर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हेछि ना 3 टाइम्स ओके तीन थर हमर इंडिया रे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हेछि तो तीन थर जाको को केते बळे हितला सेटा भी मु कहि दोछि ना फर्स्ट इमरजेंसी हितला हमर इंडिया चाइना वार बेले जोटा कि 1962 रे होतला ओके इंडिया चाइना वार बेले हितला 1962 सेकंड इमरजेंसी हितला केते बळे ना इंडिया पाकिस्तान वार जोटा कि 1971 रे हितला ओके इंडिया पाकिस्तान वार 1971 नेक्स्ट इंदिरा गांधी गोटे इमरजेंसी करथिले जोटा कि हितला केते बळे ना दैट विल बी इन 1975 okay 1975 clear next the Indian constitution has borrowed the idea of a preamble to form which country okay को country रू Indian constitution borrowed the idea of a preamble ना USA रा constitution okay USA ठारू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो करछि को आइडिया ना प्रीएम्बल ओके नेक्स्ट पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री ओके को कंट्री ठारू पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज टेकन ओके ना ब्रिटिश गवर्नमेंट ओके ब्रिटिश ठारू ब्रिटेन नेक्स्ट फंडामेंटल राइट इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री फंडामेंटल राइट टा को कंट्री टू बोरो कराइछि ना यूएसओ ये भी हमारा यूएसए ठारू बोरो कराइछि क्लियर next Indian constitution borrowed the scheme of Indian federation from the constitution of which country na Canada okay
कानाडा ठारू एटा बर कराइछि ओके आपण जम्मर भी व्यस्त होंतुनी आर पीडीएफ टा भी मो टेलीग्राम चैनल जोड़ा अछि डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि सुनील्स करंट अफेयर तो सही चैनल रे मो मोर देई देबी सेठी पीडीएफ मोर अपलोड हे जिवो आपण सेठु जे डाउनलोड भी कर परिबे जदी डिस्क्रिप्शन रे लिंक थिबा चैनल रो जदी आपण जॉइन हे परनांती त डायरेक्ट टेलीग्राम ओपन करंतु एवं सर्च बॉक्स रे सुनील्स करंट अफेयर रे सर्च करंतु आपण मो चैनल देखाई जिवो आपण सेठी डायरेक्ट जॉइन हे परिबे क्लियर कारण मो सेठी मोर जे कोनोसी क्लास मु एठी करछि तार पीडीएफ टा मु सेठी अपलोड कर दोछि आपण आराम से पाई परिबे क्लियर नेक्स्ट which right was described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the constitution okay the heart and soul of the constitution को राइट को कहै ना राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी एटा बहुत थोड़ा हमर एग्जाम रे पड़छि ए क्वेश्चन टा ओके राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज नेक्स्ट फ्रॉम व्हिच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज ओके को कंट्री टू पर कराइछि फंडामेंटल ड्यूटी ना यूएसएसआर बजा को हमें एबे रशिया रूप रे जानि छी ओके रशिया टू एटा बर कराइछि नेक्स्ट the rule of law is taken from the constitution of which country rule of law ta को country to बरो कराइछि ना ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ओके ब्रिटिश थारु बा ब्रिटेन टू एटा बरो कराइछि नेक्स्ट concurrent list is taken from the constitution of which country now it will be the answer will be Australian constitution okay Australian constitution next directive principles is taken from the constitution of which country directive principle को constitution रू बरो कराइछि ना आयरिश constitution बा आयरलैंड जाको हमें कहूछ ओके आयरिश constitution next suspension of fundamental during emergency is taken from which country suspension of fundamental during emergency एटा को कंट्री टू हमर बरो कराइछि ना जर्मनी टू क्लियर नेक्स्ट in Indian constitution right to constitutional remedy comes under Indian constitution ने right to constitutional remedies एटा कहा अंडर रे आछि ना फंडामेंटल राइट अंडर रे आछि ओके एटा हमर इंपोर्टेंट क्वेश्चन हे जो बहुत थोड़ा एग्जाम रे आछि नेक्स्ट who administered the oath of the president of India okay हम भारत रे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी होंती तांको शपथ पाठ किए करे थांती ना आंसर होची चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओके इंडिया रो चीफ जस्टिस ये शपथ पाठ करे थांती नेक्स्ट what is the total number of fundamental duties mentioned in our constitution हम constitution ने केतोटी fundamental duties रहिछि ना आंसर will be 11 ओके 11 टा fundamental duties रहिछि नेक्स्ट how many types of writ are there in the Indian constitution ना 5 टा writ रहिछि क्लियर नेक्स्ट who appoints governor of a state in India इंडिया रो गवर्नर ऑफ स्टेट को की अपॉइंट करथांती ना हमरो भारत रो प्रेसिडेंट ओके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्य सभा कैन बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ओके प्रेसिडेंट को द्वारा कितने जण मेंबर राज्य सभा को नॉमिनेट हितांती ना आंसर विल बी 12 ओके 12 जण को प्रेसिडेंट राज्य सभा को नॉमिनेट करथांती नेक्स्ट क्वेश्चन which constitutional amendment act deals with the disqualification of MPs and MLA okay को constitutional amendment act disqualification of MP and MLA MP और MLA को disqualification by disqualify करता है को amendment rule द्वारा ना 52nd amendment act okay 52nd amendment act most important question next who has the right to decide whether a bill is a monetary bill or money bill or not ना किए डिसाइड करथांती जे whether a bill is money bill or not ना स्पीकर ऑफ लोकसभा ओके लोकसभा रे जे स्पीकर सीए डिसाइड करथांती नेक्स्ट क्वेश्चन who is the chairman of नीति आयोग रो चेयरमैन किए ना प्राइम मिनिस्टर ओके तो वर्तमान हमर अछंती नरेंद्र मोदी नेक्स्ट on which date India became a sovereign democratic republic okay who date रे India sovereign and democratic republic हेतला ना 26th January 1950 okay 26th January 1950 next who was the chairman of the drafting committee of the Indian constitution रो drafting committee रो chairman किए थिले ना B.R. Ambedkar okay B.R. Ambedkar next who was the constitutional advisor to the constituent assembly of India okay constitutional advisor किए थिले constituent assembly of India रो ना B.N. Rao clear next
Right to privacy comes under which article? Na article 21. Okay, right to privacy এটা আমার article 21 ରେ ଆସୁଛି. I think ଏ question ଟା ଆମର କାଲି ହିଁ ଯୋଉ exam ଥିଲା ହାଇକୋର୍ଟ ASO ସେଥିରେ ପଡିଥିଲା. Okay, next, which state has a bicameral legislature? Okay, କୋଉ state ରେ bicameral legislature ରହିଛି? ନା ଜାମ୍ମୁ and କାଶ୍ମୀର. Okay, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ. ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେଣି ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ହଉ କିମ୍ବା SSC ହଉ, ରେଲୱେ ହଉ. ଓକେ, ତ ଆଉ ଯଦି ନୂଆ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲରେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଜରୁର କରିବେ. ଓକେ, ନେକ୍ସଟ, fundamental right to property has been deleted by which act? Okay, 44th amendment act. Okay, fundamental right to property এটা delete ହେଇ ପାରିବ କୋଉ act ରେ? ନା 44th amendment act ରେ. ହେଲା, most important question ଏଟା. The president's rule is imposed for the period of president's rule. ଏଟା କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉ ପିରିୟଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ imposed ହେଇ ପାରିବ? ନା 6 month. Okay, 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ president's rule ରହି ପାରିବ. Next, what is the minimum age required to become a vice president of India? India ର vice president ହବା ପାଇଁ minimum age କେତେ ଦରକାର? ନା 35 year. Okay, ବହୁତ ଥର এই question ଟା exam ରେ ଆସିଛି. Next, Niti Aayog has been formed to replace which institution? এটা भी most important question. तो को institution को replace करछि नीति आयोग? ना planning commission. Okay, planning commission. Next, who is the supreme commander of the Indian Defence Force? Okay, किए Indian Defence Force रो supreme commander? ना president of India. Okay, then last question, which amendment is also known as the mini constitution of India? 42nd amendment. Okay, which amendment is also known as the mini constitution of India? Na 42nd amendment. Okay, clear? I hope ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଯେତିକିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଇ ଥିଙ୍କ 36 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ. ଆଣ୍ଡ ସବୁଯାକ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ହଉ, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉ, ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍ ଏକ୍ଜାମ ହଉ କିମ୍ବା ଲାଇଫ ଷ୍ଟକ୍ ହଉ ବା ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ସର୍ଭେ ହଉ, ରେଭେନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଯେକୌଣସି ବି ଏକ୍ଜାମ ହଉ, ଜିକେ ଯୋଉଥିରେ ହିଁ ପଡୁଛି ସେଥିରେ ଆମର ପଲିଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବା କଥା ହିଁ ଆସୁଛି ବହୁତ ସାରା ହଉ. ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଚଲ ପଲିଟି ଉପରେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଦେବା. ଏଇଟା ପାର୍ଟ 1 ଆଉ ପାର୍ଟ 2 ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇକି ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ. ଯଦି ସେସନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି, କାରଣ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଜଣ. ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଟାଇମ୍, ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ. ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏତିକିରେ ରହୁଛି. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ.